एवरीवन, ले जी आज की न्यू क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, तो वीडियो को मुकम्मल देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना जी। ले जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सुनाते हैं जी शेर। किसी ने कहा था कि मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम, किसी ने कहा था कि मेरे हाथों के तराशे हुए मट्टी के सनम, आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं जी। ले जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। फिर ले जी पहला फिक्रा लिखा है जी, लुइस ता मंजान दो वो खा रहा है जी। वैसे मंजारे का मतलब है खाना, अगर वो खा रहा है तो उसका मंजान दो कि वो खांदा है, ठीक है, वो खा रहा है। नंबर 2 जी, लुइस ता बेवैन दो वो पी रहा है। अगर मैं हालिस्ता बेवैंदो बोल दूँ फिर भी ठीक है। स्ता बेवैंदो का मतलब है कि दूजा बंदा ओ वह खांदा है। अगर मैं इसके साथ लुई ना लगाऊँ फिर भी ठीक है, आपने परेशान नहीं हो जाना। अगला को बंदा आपसे कहता है कि स्ता बेवैंदो, आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है। स्ता बेवैंदो कि वो पी रहा है, ठीक है। स्ता मंजान दो वो खा रहा है, आप इस तरह ही बोल सकते हैं। लुई का इस्तेमाल ना भी करें तो फिर भी ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। नंबर 3 जी, लुइस ता स्क्रीवेंदो वो लिख रहा है जी। हाल ही बोल दें ता स्क्रीवेंदो, उसको समझ आ जाएगी कि वो लिख रहा है, ठीक है। वैसे स्क्रीवे का मतलब लिखना, स्क्रीवेंदो लिख रहा है, ता स्क्रीवेंदो के ओ पर लिखता है, ठीक है जी। नंबर 4, स्ता लेजेंदो वो पढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ कि वो पढ़ रहा है, लुइस ता लेजेंदो, इस तरह ही बोल सकता हूँ। खाली इस तरह ही बोल सकता हूँ, स्ता लेजेंदो वो पढ़ रहा है, लुइस ता लेजेंदो वो पढ़ रहा है, ठीक है। लुइस साथ ना भी लगाए तो परेशान नहीं होना। अगर कोई बंदा आपसे कहता है आके स्ता लेजेंदो, आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो पता है। अक्सर हमारे पास कोई बंदा आता है तो हम उसको कहते हैं कि मैं स्ताई कि क्या हाल है, ठीक हो। अगर हमने किसी का उससे दोस्त का हाल पूछना है तो अक्सर हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर अली स्ताबैन आंजलो स्ताबैन कि वो ठीक है। आगे जी, लुइस ता लवरांदो वो काम कर रहा है जी। वैसे लवरारे का मतलब है काम करना, अगर वो काम कर रहा है तो स्ता लवरांदो लग जाएगा जी, ठीक है जी। मैं हाली स्ता लवरांदो लगा दूँ फिर भी ठीक है, इसके साथ लुई लगा दूँ फिर भी ठीक है। मिसाल के तौर पर को मेरे पास बंदा आता है, मुझे कहता है दो एंजलो कि एंजलो कहाँ है, मैं उसको इस तरह जवाब में कह सकता हूँ स्ता लवरांदो कि वो काम कर रहा है। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ लुइस ता लवरांदो कि वो काम कर रहा है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, अगले बंदे को समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे जी नंबर 2 जी, लुइस ता परलांदो वो बात कर रहा है जी। वैसे परलारे का मतलब है बात करना, अगर वो बात कर रहा है तो परलांदो लग जाएगा एंड पे जी। स्ता परलांदो इस तरह भी ठीक है, लुइस ता परलांदो इस तरह भी ठीक है, बात सेम ही है। नंबर 3 जी, लुइस ता स्पेतांदो वो इंतज़ार कर रहा है। वैसे स्पेतारे का मतलब है इंतज़ार करना, अगर वो कर रहा है तो स्पेतांदो लग जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मी स्ता लग जाएगा, ठीक है। मी स्ता स्पेतांदो कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, सिंपल सी बात है जी। नंबर 4 जी, स्ता अस्कुलतांदो वो सुन रहा है। अस्कुलतारे का मतलब है सुनना, अगर वो सुन रहा है तो अस्कुलतांदो का इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। आगे जी, स्ता कमिनांदो वो चल रहा है जी। वैसे कमिनारे का मतलब है चलना, अगर वो चल रहा है तो कमिनांदो लग जाएगा, ठीक है जी। नंबर 2 जी, स्ता कोरैंदो वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है। वैसे कोरेरे का मतलब है भागना दौड़ना, अगर वो भाग रहा है दौड़ रहा है तो कोरैंदो लग जाएगा। स्ता कोरैंदो वो भाग रहा है जी, वो दौड़ रहा है जी, ठीक है। दौड़दा पे भजदा पे जिन्होंने पंजाबी से। नंबर 3 जी, स्ता कुम्परांदो वो खरीद रहा है जी। वैसे कुम्परारे का मतलब है खरीदना, अगर वो खरीद रहा है तो स्ता कुम्परांदो लग जाएगा, ठीक है। नंबर 4 जी, स्ता कम्बियादो वो बदल रहा है। वैसे कम्बियारे का मतलब है बदलना, अगर वो बदल रहा है तो कम्बियादो लग जाएगा, ठीक है। वो बदलता पे, ठीक है जी, सिंपल जी गल है। भाई स्ता डिचेंदो वो कह रहा है कि वो प्याद है, ठीक है। स्ता डिचेंदो। नंबर 2 जी, स्ता दुरमेंदो अदेसो वो अब सो रहा है। वैसे दुरमीरे का मतलब है सोना, ठीक है। अगर वो सो रहा है तो दुरमेंदो लग जाएगा। स्ता दुरमेंदो अदेसो अब, अदेसो का मतलब है अब, कि वो अब सो रहा है जी। नंबर 3, स्ता
sorridendo وہ مسکرا رہا ہے. sta sorridendo. sorridere کا مطلب مسکرانا. اگر وہ مسکرا رہا ہے تو sorridendo, ٹھیک ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے. نمبر 4 جی sta soffrendo وہ تکلیف میں ہے. sta soffrendo. soffrendo کا مطلب تکلیف. آگے جی sta giocando وہ کھیل رہا ہے. جھکارے کا مطلب ہے کھیلنا. اگر وہ کھیل رہا ہے تو sta giocando, giocando لگ جائے گا, ٹھیک ہے. نمبر 2 sta guardando وہ دیکھ رہا ہے. گوردارے کا مطلب ہے دیکھنا. اگر وہ دیکھ رہا ہے تو guardando لگ جائے گا, ٹھیک ہے, sta guardando. نمبر 3 جی sta facendo وہ کر رہا ہے. حالی sta facendo کر رہا ہے, ٹھیک ہے. lui sta facendo لگا دیں پھر بھی ٹھیک ہے. حالی sta facendo لگا دیں پھر بھی ٹھیک ہے جی. نمبر 4 sta imparando وہ سیکھ رہا ہے. imparare کا مطلب ہے سیکھنا اور imparando سیکھ رہا ہے جی. sta ballando وہ ناچ رہا ہے. ویسے ballare کا مطلب ہے ناچنا, ڈانس کرنا, ٹھیک ہے. اگر وہ ناچ رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے تو ballando لگ جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس طرح کہہ سکتے ہیں lui sta ballando, ساتھ lui بھی لگا لیں تو ٹھیک ہے, نہ بھی لگائیں پھر بھی ٹھیک ہے. نمبر 2 جی sta vomitando وہ الٹی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ومی یعنی الٹی نو, vomitando کر رہا ہے, وہ الٹی کرتا پہ, ٹھیک ہے. نمبر 3 جی sta cercando وہ تلاش کر رہا ہے. یہاں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں lui sta cercando, ٹھیک ہے جی. ایسے cercare کا مطلب تلاش کرنا. اگر وہ تلاش کر رہا ہے تو cercando لگ جائے گا, ٹھیک ہے. sta cercando وہ تلاش کر رہا ہے. میں کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ وہ کام تلاش کر رہا ہے. sta cercando lavoro کہ وہ کام تلاش کر رہا ہے. وہ پیسے ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. sta cercando soldi کہ وہ پیسے تلاش کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. soldi یعنی پیسے روپیے. اینڈ والا جی نمبر 4 sta cucinando وہ پکا رہا ہے. cucinare کا مطلب ہے پکانا, ٹھیک ہے. اگر وہ پکا رہا ہے تو cucinando لگ جائے گا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مثال کے طور پر sta cucinando carne کہ وہ گوشت پکا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. آگے جی sta un po' meglio وہ تھوڑا بہتر ہے جی. un po' کا مطلب ہے تھوڑا, meglio بہتر. نمبر 2 جی sta urlando وہ چیخ رہا ہے. urlare کا مطلب ہے چیخنا. اگر وہ چیخ رہا ہے, چیخا ماردا پہ تو urlando لگ جائے گا, ٹھیک ہے. urlando کا مطلب ہے چیخا ماردا پہ, چیخ رہا ہے جی. نمبر 3 sta usando وہ استعمال کر رہا ہے. usare کا مطلب ہے استعمال کرنا. usando استعمال کر رہا ہے جی. نمبر 4 sta male وہ بیمار ہے جی. sta bene وہ اچھا ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس طرح کہہ سکتے ہیں کسی کو. آگے جی sta andando وہ جا رہا ہے. andare کا مطلب ہے جانا. اگر جا رہا ہے تو andando لگ jائے گا. نمبر 2 جی sta andando bene وہ ٹھیک جا رہا ہے. دیکھا فکرہ بن گیا نا کہ وہ ٹھیک بہ جاندہ ہے. sta andando bene. نمبر 3 جی sta ancora piovendo کیا اب بھی بارش ہو رہی ہے. ancora کا مطلب ہے اب. پیچھے سے ایک الفاظ adesso, adesso, ancora, ora ان سب الفاظ کا مطلب سیم ہی ہے, ٹھیک ہے. اب ہے. ancora کا مطلب بھی اب ہے, ٹھیک ہے جی. adesso کا مطلب بھی اب ہے. ora کا مطلب بھی اب ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھنا. نمبر 4 جی sta uscendo باہر آ رہا ہے. uscire کا مطلب ہے باہر جانا, ٹھیک ہے, آنا. sta uscendo, uscendo کا مطلب ہے باہر آمدہ پہ. اگر جی اینڈ والا پیج sta arrivando وہ آ رہا ہے. اگر اس طرح بولیں پھر بھی ٹھیک ہے. lui sta arrivando کہ وہ آ رہا ہے, اس طرح بھی ٹھیک ہے. حال sta لگا دے پھر بھی ٹھیک ہے جی. نمبر 2 sta piovendo بارش ہو رہی ہے. نمبر 3 جی sta dormendo وہ سو رہا ہے. نمبر 4 sta bene وہ ٹھیک ہے جی. یہ آج کی کلاس میں آج ہم نے وہ الفاظ سیکھے, وہ فکرے دیکھے جن کا استعمال ڈیلی طور پر کیا جاتا ہے جی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل کھول کے لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے انداز کے ساتھ. اللہ آپ کا حامی الناصر ہو. اللہ حافظ.